अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की तीसरी वीडियो है, क्या 1000 में से 99 जहन्नम में जाएंगे। दावत के लिए नॉन मुस्लिम को कैसे पहचाने जो अल्लाह से डरता है। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फयाज सैयद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनकी चैनल को भी विज़िट करें। दोस्तों, वीडियो लाजमी देखा करें क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी बयान है। और अल्लाह ताला का डर जिसमें हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम। यहाँ पर मैं ज़्यादातर गैर मुसलमान के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह उसे हिदायत देगा। तो अगर हमको कैसे पता चलेगा कि ये गैर मुस्लिम है और ये अल्लाह से डरता है, अल्लाह का डर इसके दिल में है, ताकि हम जाके उसके पास अल्लाह का पैगाम पहुँचाए और उन पे मेहनत करें ताकि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह खैर। भाई के सवाल का पहला हिस्सा था कि वो जो हदीस है 999 हज़ार में से 999 जहन्नुम में जाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। तो देखिए, एक रिवायत तो ऐसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हदीस जामे तिरमिज़ी की है कि 1000 में से 999 जहन्नुम में जाएंगे, सहाबा बहुत रो पड़े। दूसरी एक रिवायत में अल्फाज जो सही मुस्लिम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान की सैर के लिए गए थे तो आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान पर देखा। आदम सीधे हाथ पे देखते हैं तो खुश होते हैं, उल्टे हाथ पे देखते हैं तो रोते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल से, ये कौन है? तो बताया कि आपके जद्दे आला है, आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ प्यारे बेटे। मुलाकात की, आपने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद मुलाकात हुई। फिर जिब्राइल से पूछा कि ये सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, उल्टे की तरफ रोते हैं। तो कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, इनको सीधे हाथ की तरफ इनके जन्नती लोग बताए जाते हैं जो इनकी औलाद में से होंगे, और उल्टे हाथ की तरफ ये अपनी नस्ल में से जहन्नुमी देखते हैं तो रो पड़ते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बयान किया सहाबा को कि जो है 1000 में से 999 जो है आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो है जहन्नुम में जाएंगे। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। तब उस हदीस में इजाफी अल्फाज ये कि तो खुश हो जाओ, 999 याजूज और माजूज से होंगे और एक तुम में से होगा। ठीक, लेकिन कुछ रिवायतों में बात आके यहाँ ख़त्म हो जाती है। और अगर आप पूरी इंसानियत का एनालिसिस भी करें, फुल ह्यूमैनिटी का, ठीक, तो आज मुसलमान कितने दुनिया में गुजर रहे हैं? 130 करोड़, 140, 150 करोड़ समझ लीजिए। दुनिया की आबादी 700 करोड़ है। कितनी? तो 700 करोड़ में से सिर्फ 150 है जो ईमान वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली रेशियो देखिए अब क्या हो रहा है। 700 करोड़ में से उन 150 करोड़ में से कितनों को आप तौहीद परस्त समझते हैं? अक्सरियत तो ऐसी जिंदगी गुजार रही है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क भी नहीं समझ में आता कुछ कुछ तहजीबों में, तो सिवाय रंगत की और कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस की। रंग का डिफरेंस होता है, एक हरा और लाल का फ़र्क महसूस होगा, आड़े और खड़े का फ़र्क महसूस होगा, बाकी कुछ बाकी तो कभी तो फ़र्क भी महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये मुसलमान है। समझ रहे आप, है ना? तो कितने लोगों को उम्मीद करते हैं आप कि वो तौहीद परस्त होंगे? फिर तौहीद परस्त अगर वो दावा करते हैं तो कितने लोग होंगे जो फर्स्ट फेज में जन्नत में जाएंगे? अगर वैसा भी अगर रेशो निकाले, बहुत कलील तादाद है ये। दूसरा, कुछ मुहद्दिसीन इसकी शरह ऐसी करते हैं कि ये तमसीलन मिसाल के तौर पे कहा गया है, वल्लाहु आलम, मतलब मैं तो इसको यकीनी तौर से 1000 में वो, लेकिन कुछ मिसाल के तौर पर कि बहुत सारे लोग जन्नत जहन्नुम में जाएंगे और बहुत अक़लियत में लोग परसेंटेज वाइज जन्नत में, ये माना भी हो सकता है इसका, वल्लाहु आलम जो भी है। लेकिन एक हदीस तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, दूसरी में इजाफा है याजूज और माजूज से हो। लेकिन सहाबा का खौफ खाना, उस पर डरना, इस चीज़ की दलालत है कि उन्होंने अपनी नफ्सों को इसमें लिया। बाकी वल्लाहु आलम इसका क्या माना है। दूसरा भाई ने सवाल किया कि जैसे मैंने कहा जो अल्लाह से डरता है वो हिदायत की तरफ आता है, तो अगर कोई गैर मुस्लिम, हमें कैसे पता चले अल्लाह से डरता है ताकि हम उस तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ? देखिए, खशियत इलाही, अल्लाह का डर और ख़ौफ होने की एक अलामत इंसानों में, चाहे वो यहूद हो, नसारा हो या कोई और मज़हब का हो, एक अलामत ये है कि वो अच्छाई का हुक्म देता है और बुराई से बहुत डरता है। मतलब मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिम है फिर भी जो है शराब से अपनी नफ्स को बचाता है। लेकिन शराब पीने से वर्ल्डली नुकसान हो बोलता है, दुनियावी नुकसान ये कि मैं आउट ऑफ माइंड हो जाऊँगा, मेरी माँ और बहन में फ़र्क नहीं महसूस होगा, तिजारत चले जाएंगी, वो अपने आप को बचा के रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुछ सहाबा की ज़िंदगी अगर आप ले लें, नबूवत से पहले की आप सल्लम की ज़िंदगी और कुछ सहाबा की, तो ये लोग भी वो सलीमुल फितरत लोग थे, कभी शिरक नहीं किया, कभी किसी खुराफात में नहीं, कभी शराब खोरी में नहीं। जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत आप देखिए, उस ज़माने में शराब आम थी, आपने कभी शराब नहीं पी। ज़िना आम था, आपने ज़िना नहीं किया, अपने नफ्स को पाक रखा आपने। समझते? ऐसे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। और यही लोग थे जो पहले ईमान लेकर आए थे, जल्दी जल्दी कूद पड़े थे इस्लाम के अंदर, इसलिए कि वो पहले से बचते थे। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ढूंढ रहे हकीकत को, ढूंढ रहे, अच्छाई को हुक्म दे रहे, बुराई से रोक रहे, जो उनको समझता था। इस्लाम नहीं आया था ना, कसौटी नहीं थी, कर रहे थे। इस्लाम आते कूद पड़े इस्लाम, यहूदी बने। फिर लगा, एक यहूदी रब्बी ने कहा कि अल्लाह का गज़ब जब तक ना हो तो तुम सच्चे यहूदी नहीं हो सकते। तो कहा मैं अल्लाह के गज़ब से बच के तो आया था यहाँ।
عیسائی بن گئے. ایک عیسائی نے کہا جب تک تم گمراہ نہیں ہوں گے یا کچھ غلط کام نہیں عیسائی نہیں ہو سکتے. کہا میں گمراہی سے بچنے تو آیا تھا, وہ بھی چھوڑ دیا. جیسے اسلام کو دیکھا پھر اسلام قبول کر لیا آپ کے ہاتھ پہ اور بہت لمبا سفر کیا. تو ایسے لوگ ہر زمانے میں ملیں گے, گو ان کی تعداد بھی کم ہی ہوں گی. تو آپ کسی ایک انسان کو دیکھیں کہ دنیا سے ہٹ کر لوگ پارٹیز انجوائے کر رہے ہیں نائٹ میں, نان مسلم کچھ ہے جو نہیں انجوائے کرتے, وہ کہتے نہیں غلط ہے. کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر ایک بات ہے کہ یہ کرنے سے دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے, یا یہ سن ہے, یا یہ درست نہیں ہے. آپ سمجھ جائیے ان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی کا مادہ جذبہ ہے. حق کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. کچھ نان مسلم ہوتے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, حق کے لیے گواہی دے رہے ہیں. سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اصول پیمانے زندگی میں ہے, کوئی ڈر ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ حق کا ساتھ دے, اور حالانکہ برائی ہر طرف چل رہی. تو آپ ایسے لوگوں کو بہت آسانی سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں ایک مجمع میں سے کہ کون ہے. جب آپ دیکھتے ہیں ان میں خصلتیں, یہ خصوصیتیں, تو ان کے سامنے پھر اسلام کی اچھائیاں رکھیں, ان صحابہ کے واقعات رکھیں جو ایسے ہی تھے فطرت میں جیسے یہ آج ہے کہ برائی سے بچتے ہیں, برائی میں ملوث نہیں ہوتے. بہت سارے نان مسلم میں نے بھی دیکھے اپنی زندگی میں, سارے لوگ عیاشی میں لگے لیکن وہ کبھی نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہے پھر بھی وہ بولتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے نا یار, ایسا نہیں ہونا چاہیے نا انسان نے. کتنی بڑی بات ہے نا, مسلمان نہ ہو کر کسی عیاشی کو برا سمجھ رہا ہے. آج تو مسلمان کسی عیاشی کو دیکھ کر کہہ رہا کاش میرے پاس پیسہ ہو تو میں بھی کرتا تھا. حالت یہ ہے, اور وہ کہہ رہا ہے نان مسلم. ٹھیک نہیں نا. کہیں نہ کہیں اس میں ایک چیز, ایک مادہ ہے اچھائی کا کہ وہ قبول کرتا ہے حق کو. ایک مادہ ہے وہ ڈرتا ہے آخرت سے. آخرت مطلب اس کے نزدیک جو بھی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, جس کو بھی اس کو جواب دینے کا وہ رکھتا ہے, اس کو بھی حقیقت نہیں معلوم ہے نا. تو ایسے لوگ آپ کو جب بھی دکھے, اصول والے, ضبط والے, حق کا ساتھ دینے والے, ان لوگوں کو ضرور آپ حق کی بات بتائیں. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں لاکھ بتانے کے باوجود بھی کبھی کبھار لوگ حق کو نہیں لاتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اسلام کو سمجھ لیا تھا. سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے سے کہا علی تمہارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں اس بات کو مان لو, تمہارے بھائی وہ سچ کہتے ہیں, وہ حق ہے, لیکن خود ایمان نہیں لائے. تو یہ تو ہے ہمارا کام, لیکن ایسے لوگوں کو پہنچانا ہے. ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے یہ ان کا پارٹ ہے, لیکن ہمارا کام ہے ہم کوشش کریں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر اچھائی کی طرف رغبت ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے, یا جس کو بھی وہ سمجھتے ڈر ہے, یہ ڈر ان کو انشاءاللہ عزیز جب حقیقتیں آپ واضح کریں گے سمجھ میں آئیں گی. آج نہیں کل ان کو کمپل کریں گا کہ وہ جو حق کی طرف جھکے, رجحان لائے, اور ہو سکتا ہے ایمان لانے کی وجہ بھی ہو. لیکن بلا تفریق ہم ایز اے دائی, وہ مدعو ہے ہمارے, بلا تفریق ہمارا کام ہے سب تک پہنچانا. ہم مطلب انالیسس نہ کرتے بیٹھے کون اس میں سے وہ ہے, غور کر کے ان کو اسپیشل دعوت دے. لیکن کتنے بھی عیاش اور عیش پرست لوگوں کو بھی ہم دیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے عیش پرست لوگ بھی ایمان لے کر آئے. جیسے کیٹ اسٹیون کی زندگی آپ پڑھی, یوسف اسلام کی, کتنے عیش پرست تھے, اور کتنا نام تھا 1970 کے اندر. تو ٹاپ موسٹ وہ سمجھو ایک لیرکس مطلب سنگر تھے, اور یہ تھا, اور خوب نام تھا دنیا بھر میں. دنیا کی ساری عیش, سارا نشہ, ساری چیزیں کر چکے تھے, سارا جو حرام کاری سب کر چکے تھے. لیکن زندگی خالی تھی, پھر بھی تھک گئے تھے نا. نشہ کرتے کرتے ایک لیول پہ آدمی تھک جاتا نشے سے, برائی کرتے کرتے ایک لیول پہ برائی سے تھک جاتا. پکچر دیکھتے تھے ایک لیول پر بولتا پکچر نہیں کچھ اور چاہیے. گندی چیزیں دیکھتے تھے وہ ایک زمانہ آتا بولتا بس ہو گیا. ہر چیز کا ایک لمٹ ہے. اچھائی میں لمٹ لیس ہے, معلوم جتنا کرتے جائیں گے اور ہے, جتنا کرتے جائیں گے اور ہے. برائی میں ایک لمٹ ہوتی ہے. تو وہ سب کچھ کر چکے تھے, تھک گئے تھے. تو بدھزم کی طرف چلے گئے, پھر جوڈائزم کی طرف چلے گئے, اور پھر اسلام کی طرف آ گئے. تو ہم بلا تفریق ہم تو سب میں دیں گے, لیکن کچھ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اور ان تک پیغام جو ہے ہمارے پہنچا سکتے ہیں اسپیشل. ورنہ ان جنرل ہمارا کام ہے کہ اسلام کا پیغام ساری انسانیت تک ہم پہنچاتے رہیں. چونکہ ہم دل کے حال جانتے نہیں کس سے کیا ہے, لہٰذا ہمارا کام سب کو ہے. کچھ لوگوں کے ظاہر اگر اوصاف کریکٹرسٹکس دکھے تو بہرحال اسپیشل ان کو ہم دے سکتے ہیں. السلام علیکم فیض بھائی.